Tatanong lang po, sir, kasi mayroon po bang nilalang ang Diyos na ibang Adan at Eva sa ibang planet? Wala naman tay di sa Bible, ang Bible para ra ni sa dini nga kalibutan. Kaning gingon sa balang kasulatan ikaduhang Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gitugang ngadto sa tao. Kinsan tao sa earth may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway. Meaning to si ang Bible para ra dire. Na kung mag-ingon kag Adan ug Eva didto sa laing kalibutan, wala tay mabasa sa Biblia nga naghimo siya Adan ug Eva ngadto sa lain nga kalibutan igsoon. Pero naatay gitawag nato igsoon masabot sa balaang kasulatan nga possible na ay mga tao dito sa laing kalibutan. Pero wala nato ni gidiscuss in public. It is because wala may makuha ang public. So what kung naay tao dito sa laing kalibutan? Naman gani manulunda didto. Wala may problema. It has nothing to do with our salvation. It has nothing to do with our gitawag nga pagkinabuhi nining kalibutan. Pero natay gitawag understanding niya na, no? Example, dinhi sa kita nato dinhi sa gitawag nato Book of Job, no? Nari mga Bible commentary nga akong nabasa dinhi nga ga-refer ni siya sa mga gitawag nato og mga tao dito sa lain kalibutan. Hinuon ang term nga gigamit dinhi igsoon is anak sa Dios. Job chapter 1 verse 6 ug 7. Karon nahitabo sa diha nga ang mga anak sa Dios nanuol sa pagpakikita sa tubangan ni Jehova ni Satanas miduol usab sa taliwala nila. Na kining word nga anak sa Dios duha ang ma-refer ani. Posible manulunda, posible usab tao. Now, kini nga punto igsoon kining word nga anak sa Dios daghan tag mabasa sa Biblia nga mga tao. Anyway, dili man subject for discussion ang manulunda kay wala man na mahulog sa sala. Unya dili man sad ingon nga maunay gitawag natong major player nini nga universe. Ang nakita man nato dinhi ang dinhi man sa earth. Now, pag ingon anak sa tao igsoon, imo makita dinhi nagrepresent si Satan sa earth. Miana siya sa mao nga tigom, unya ilang gidiskusan ang usa ka anak sa tao gyapon, anak sa Dios gyapon nga mao si Job. Mao ni di ang context sa Job chapter 1. So imo makita dinhi nga aduna tay masabot nga diin nga gitawag nagisgot kini og mga tao sa lain nga kalibutan. Anyway, dili man gina siya gitawag natog central theology igsoon. Okay, go ahead igsoon, padayon sa imong pangutana. Ibig sabihin po, Pastor, hindi po talaga as in na Adan at Eva yung mga tao na nasa ibang planeta. Walay daghang walay daghan nga mga reference din sa Bible igsoon. Kay kabalo man tang ang Bible para lagi di sa atong kalibutan. Limited lagi kayo mga text igsoon unya gusto pa gyud na i-refute sa ubang mga reliyon kanang word nga cosmos. Even though bisan pa man ang paggagamit plural, kung i-translate nimo sa ato nga worlds, meaning mga kalibutan, so mao na siya nga punto. Gamay ra ang mga verses dinhi nga gipanghisgutan sa balaang nga kasulatan. Mao na nga nakasabot ko nga dili gina nala angay blantugian tungod kay kana nga mga butang nga makita na maginato na inigbalik ni Jesus Christ.